अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अगर ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट्स के मुतालिक स्टूडेंट्स को कैसे तलाश करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊँगा जिस पर अप्लाई करने के फ़ौरन बाद ही आपको उसका ईमेल मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। तो चलिए चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर न्यू टैब पर क्लिक कर लेना है। न्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ऑनलाइन कुरान टीचिंग जॉब्स सन 2022। तो और नीचे आया हुआ है, मैंने पहले ही लिखा हुआ था, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो मैंने क्लिक कर दिया। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए आज 10 अक्टूबर है तो यहाँ पर 16 ऑनलाइन कुरान जॉब्स आई हुई हैं, मतलब 16 स्टूडेंट्स 16 क्लासें हैं मुकम्मल जो कि अपने बच्चों को जो कि पढ़ना चाहते हैं कुरान मजीद। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहीं पर इन डेट आपको ऊपर दिख रहा है 16 ऑनलाइन कुरान जॉब्स 10 अक्टूबर सन 2022 indeed.com पाकिस्तान। तो आपने क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आपको 25,000 से 30,000 मंथ दिया जाएगा फुल टाइम का। तो नीचे भी बहुत सी जॉब्स आई हुई हैं, तो फिल वक्त कुरान मजीद की यही आई हुई है तो मैं इसी पर ही क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म पूरा करना होगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो जिसके ज़रिए आप पढ़ाना चाहते हैं, अगर कुरान मजीद है, नूरानी कहता है वगैरह, मसनून दुआएं हैं, नमाज हनफी वगैरह, तो आपने ऊपर अपलोड पर क्लिक करके वो ऐड कर लेने हैं। लेकिन मेरे पास फिल वक्त नहीं है तो मैं अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको नीचे चले आना है। वो यहाँ से पूछ रहे हैं क्या आप वहीं पर ही आकर पढ़ा सकते हैं, क्या आप वहीं हैं, या आप क्या आप वहीं आकर पढ़ाएंगे। तो इस नीचे क्या लिखा है वो यस आई एम मेक दी कमिंग। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। और दूसरे नंबर पर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, बट यहाँ पर है क्या मैं सोच रहा हूँ आने के बारे में। नीचे नो है, मैं नहीं आ सकता, ऑनलाइन वगैरह पढ़ा सकते हैं। ये शहर में होता है ना, वहीं जाकर पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो मैं ऊपर ही क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको कनेक्ट कर लेना है। तो ये तीसरा सफ़ा है।
جاب ٹائٹل کے بارے میں کس طرح پڑھائیں گے، کون سے یہ وہ وغیرہ، تو یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے۔ دوستوں ہم کیا یہاں پر آپ کو کمپنی وغیرہ ایڈ کرنی ہے، قرآن اکیڈمی، تو میں نے اسے ایڈ کر دیا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے نیکسٹ کر لینا ہے۔ ڈیرا غازی خان وغیرہ، اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ سی وی ڈاکومنٹس وغیرہ تو آپ نے وہ کر لینے ہیں، نہیں یہاں پر ایڈ کر لینا ہے، ایڈٹ پر کلک کر کے آپ نے ایڈ کر لینا ہے، اور یہاں پر آپ نے سپورٹنگ ڈاکومنٹ کن ڈاکومنٹ کو آپ سپورٹ وغیرہ کرتے ہیں اگر وہ ہوں تو آپ نے وہی یہاں پر ایڈ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر کے انہیں جمع کرا دینا ہے۔ تو دوستو اب ہماری اپلائی ہو چکی ہے، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپلائی کر دیا، تو ہمیں کچھ ہی سیکنڈس کچھ ہی منٹس میں ہمیں ای میل فراہم کر دیا جائے گا، ہمیں ای میل مل جائے گا ایسی جابس کا۔ ہماری یہ جابس جمع ہو چکی ہیں، یہاں پر آپ اور بھی جابس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اپلائی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں کو ہمیشہ آپ نے یہاں پر ہمیشہ اپلائی وغیرہ کرتے رہنا ہے۔ تو دیکھیے دوستو ہمارا ای میل ہمیں موصول ہو چکا ہے، یہ دیکھیے۔ میں آپ کو ای میل کھول کر دکھا دیتا ہوں۔ تو دیکھیے انڈیٹ اپلیکیشن فار آن لائن قرآن تجوید کلاس، یہ دیکھیے ہماری اپلائی وغیرہ ہو چکی ہے، اور ہمیں کچھ ہی سیکنڈ میں مطلب ہمیں جب بھی ان کا سینڈ میں انہیں پتہ چلے گا، اگر ہماری اپلائی ان کے پاس پہنچ چکی ہے تو وہ ہم سے فوراً ہی رابطہ کریں گے۔ یہاں پر ہمیں میسج موصول ہو چکا ہے، ہماری اپلائی مکمل ہو چکی ہے۔ تو دوستو اسی طرح کی ٹرک ہے، اگر اگلی میری آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے انٹرویو وغیرہ کیسے دینا ہے۔ یہاں پر آپ میسج آئے گا کہ آپ نے انٹرویو کب لیا جائے گا، کون سی تاریخ کو لیا جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرویو آپ نے کیسے دینا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو دبا دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔